Breskva je voćka koja ne rađa na starom drvetu, ali niti na svakoj mladici podjednako. Rađa isključivo na jednogodišnjim prirastima, ali samo na onim koji su pravilno razvijeni. Upravo zbog toga mnoge greške u rezidbi ne vidimo odmah, posljedice se pokažu tek naredne godine kroz slabiji ili sitniji rod. U nastavku pogledajte koje su to najčešće greške koje dovode do situacije gdje rod može ostati sitan ili da ga nema nikako. Na breskvi svi pupovi nisu isti. Vegetativni pup je uzak i šiljast, iz njega ide list i mladica. Cvijetni pup je krupniji i zaobljen, iz njega se razvija cvijet i kasnije plod. Najvrijednije su mješovite rodne grančice, one na kojima se vegetativni pup nalazi između dva cvijetna. Greška nastaje kada se reže odoka po dužini ili debljini grane bez gledanja pupoljaka. Često se odstrane upravo one grančice koje nose najbolji rodni potencijal jer izgledaju prejako ili predugo, a zapravo su to najzdraviji i najperspektivniji jednogodišnji prirasti. Zašto je to problem? Zato što breskva nema rezervnu rodnost na starom drvetu. Ako se ukloni dobar jednogodišnji prirast, taj prostor naredne godine neće roditi. Stablo će potjerati novu mladicu, ali ona tek treba da sazri i diferencira pupoljke. Time se pravi praznina u rodu. Breskva ima takvu osobinu da rod bježi prema vrhovima grana. Ako se svake godine samo prorjeđuje, a ne vodi računa o zamjeni rodnog drveta bliže osnovi skeletne grane, unutrašnji dio krošnje ostaje ogoljen. Vremenom se dešava sljedeće. Rod je sve dalje od debla, grane se produžuju i savijaju pod teretom, sredina krošnje ostaje bez mladog drveta. Zašto je to loše? Zato što hrana i voda teže dolaze od udaljenih vrhova. Plod postaje sitniji, a grane pod teretom lako pucaju. Osim toga, ogoljeni dijelovi više nikad ne vraćaju rod, jer breskva slabo potjera mladicu iz starog drveta. Zato se mora planski ostavljati zamjenska mladica bliže osnovi grane, kako bi se rod svake godine lagano vraćao prema centru, a ne samo gurao prema vani. Breskva isto tako snažno reaguje na rez. Kad se grana skrati, pup ispod reza preuzima dominaciju i iz njega izbija nova mladica. Ako se skrati na pup okrenut prema gore ili prema unutrašnjosti krošnje, dobit će se jaka uspravna mladica, takozvana vodopija. Takve mladice su bujne, ali slaborodne. One troše hranu, zagušuju krošnju i traže dodatnu rezidbu naredne godine. Zašto dolazi do toga? Zato što jak rez remeti ravnotežu između korijena i nadzemnog dijela. Korijen ostaje snažan, a krošnja smanjena, pa biljka reaguje snažnim vegetativnim rastom. Zato je važno birati pup okrenut prema vani i izbjegavati prejako skraćivanje. Cilj nije izazvati bujnost, nego postići umjeren prirodni prirast. Kod starijih bresaka često se posegne za jakim rezom da se pomlade i to donekle nije greška jer se može skinuti do 70% prirasta, međutim kada postaje greška? Ako se to uradi naglo i bez plana i napravimo jake rezove na starim granama, tada rezultat bude suprotan očekivanom. Prejak rez izaziva naglo izbijanje vodopija, odlaže rod za narednu sezonu i iscrpljuje stablo. Starije stablo nema istu snagu regeneracije kao mlado. Ako mu se odjednom ukloni veliki dio krošnje, on ulazi u stres. Umjesto stabilnog roda dobije se nekoliko godina nestabilnosti. Pomlađivanje mora biti postepeno, u fazama, ostavljanje mladica koje će zamijeniti stare grane, nikako naglim sječenjem dopola. Još nešto bih mogao dodati, a to je ostavljanje predugih rodnih grana, jer u praksi ne vrijedi ono što je duža rodna grana, bit će više plodova. Jer duga rodna grana dosta iscrpljuje stablo i plodovi ostaju manji, lošije kvaliteta, a grana se savija i puca pod težinom. Zato rodne grane treba skratiti kako bi ostao optimalan broj rodnih pupova, tako i da kvalitet bude bolji. Ne radi se o tome hoćemo li odrezati više ili manje, nego znamo li koja grančica nosi rod, gdje će se rod formirati sljedeće godine i kako držati ravnotežu između rasta i ploda. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!